ତତେ ନ ଦେଖିନା ମୁଁ ପୁରା ଅନ୍ତୁଣି ହେଇଗଲିଣି ଅନ୍ତୁଣି ହେଇଗଲି ସେଇଠି ସେ ଗୌରା କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି ରେ ଧନ तो सब जानिछ गौरांग को विष दई मारिछ डाकिनी रक्षा सुनी तो हे भगवान तमे पत्थर हैछ मो मां है मो पुओ को कोन मारी पारी कांदना तमे कांदिले मुखिना कांदिबी संभाली पारियो आ कोन करबी कांदना आउ कान ना कांदना आउ कान रंड खोंकेनेर मोळे तुमको मध्य मरिबा पड़ी नचेत वंश करिदब वंश को मोहर आज तुमको ए बाबा तू सत कहिलो मु कोन तू मारी पाले तू ही चांडाली पापिनी नारिलो मोर भाई उदय छो मारिलो नकरी विक्षमा अटुरु अफमा नकरी विक्षमा अटुरु अफमा खरम दे सुसारिलो मोर भाई उदय छो मारिलो अरे अरे गठ अटुरु निर्मथ अरे गठ अटुरु निर्मथ देई छुजुई रे गाड़ी रे मोर भाई उदय छो मारिलो एमिति फोन करबे एई बाड़ी पाखा मारी दे मते काई पुरेल भितरे ये मारिछि से मारिछि हां हो तुमे मारी ना आस पीसीमा मु तुमको मारी मो पुए तो आस जाओ पाखु को जाओ अच्छा पीसी एते बड़ राज्य केही नाहंती राजा पिता मोर विकलांग आ की हे मोर जा तमे बना मो पुए तो ना सुअरे हां हां मारिछि तो भाई से मारिछि ताको हे बाड़ी पाछ घर छाड़ी बिनी मा मार दे एडी पीसी मा तथापि मु तुमको आग रजा करैबी तापर तंगु मारिबी नहीं जिए राजा हो छ मु हेला अवस्था रे नाही आशा आम गाँ रघु ककई थला कहती कौन कहती मला पूर्व एमती हसैले कहती जम हसैला बोली बुझला मुकर राजा हेली कौन हल रानी मरी जाऊथे कोठे कोथली तो प्राण जीवल रजा हबू बाड़ी खिया तू मारिछ तू मरिब एमती जम हसैब मला पूर्व बाड़ी खिया तते दइब हसैब रघु ककई अच्छा पीसी मा पुआ मु सुंदर देखा जाउनी सुंदर भल देखा जाउछ पीसी मा रजा हेल उपहार नेबनी नेबी आस दियो 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 दवा नामକୁ तो खुड़ाओ पीसी मा तमे केते भल
ଗଧ ଏଠି ଜଳ ସୁବିଧା ଅଛି କି? ଜଳ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୋର ଝାମ ଦଉଛି। ଝାମ ଦେଲା ମାନେ? ମସ୍ତିଷ୍କ ମୋର ଝାମ ଦଉଛି। ପାଣି ଦରକାର? ଜଳ ଦେବି। ଦେବେ? ଆସନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଥାଉ। ଭଲ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ଆଉ। ହଉ କୁହ। ମୋ ଅଳିଆଟା ତୁଟେଇ ଦେଲେନି। ତୋର ପୁଣି ଅଳିଆ ଅଛି? ମୋ ସଂସାର ଆଉ ଅଛି? ମାନେ? ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିପରି? କଣ କହିବି, କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ତଥାପି କୁହ। ଯଦି ଅନ୍ତରର କଥା ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। କୁହ। ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ନା ନା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଥିଲା। ଥିଲା ମାତ୍ର 3ଟା। ହସ୍। ୟାଡୁ ସାଡୁ ହିସାବ କଲେ 20-22 ହବ, ସତେ? କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ 3। 3। କଣ କରିବି, ବ୍ୟବସାୟ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ହେଲା ତ ହେଲା। ହଁ। 3 ଯୋଉ ଏକ ଆଇଲା, ଆଚ୍ଛା। ସେ ଗୋଟେ ଋଷିକି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଁ। ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁ ଡାକରା ହେଇଯାଇଥାଏ ହଁ। ଶ୍ୱଶୁରର ଗାଁ। ଆଚ୍ଛା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଧରି ଆଚ୍ଛା। ବାଃ ଆମେ ତ ଧରା ଧରି ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ସେ ସମୟ ମୋ ହାତ ଛାଡିକି ଖସିକିରି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା। 3 ନମ୍ବର କଥା, ମୋର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥଳକୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ହଉ ପଛେ ରୋଗିଣୀଟିଏ, ହୁଁ। କହିଲେ ହଉ ଦେହତେ ହେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା। ସେ ବି ମତେ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲା ବେଳକୁ କିରେ କଣ, ଅଧା ଦିନ ତ ଖାସି ଖାସି ଗଲା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଜଖମା ହେଇଗଲା। ହଁ। ସେ ତ ହାତ ଛାଡିକି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ରାଣ୍ଡୁକୁ ହାତ କରିଥିଲି ଯେ ଇଏ ବି ଅଧା ବାଟରୁ ଗଲା। ଗଲା। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ସଂସାର ରହିଲା? ଆପଣ କଣ ଭଲ କଥା ଦିପଦ କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ଯିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗଧ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାହା ହେବନି? ହସ୍। ବାହା ହେବନି? ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର କରେଇଦେବି, ବୁଝିଦବା। ଆପଣ କରିବେ? ହଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ତ ସୁନ୍ଦରୀ? ବାହା ହେଇ ଘର ଛାଡି ଚଳିବନି। ନା 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 ନା, ଅଭିଆଡି। ସୁନ୍ଦରୀ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଳିବା। ଚଳିବ। ବୁଢାଟିଏ ହେଲଣି, ବୁଢାଟିଏ ହେଲଣି, ଆହୁରି ପୁଣି ବାହା ହବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ମନ। ଯାଅ ପାପୀ ଚଣ୍ଡାଳ, କଲା କର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ ସେହି ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ। ହଁ ହଁ, ସେହି ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ।